Olá pessoal, meu nome é Neto e eu fui convidado pela Cinesystem para trazer muito conteúdo aqui no canal do YouTube. Aqui vocês vão saber tudo, exatamente tudo, sobre o mundo do cinema por trás e na frente das grandes telas. E hoje eu tô aqui com um cara sensacional, um boludo que venga diretamente de Buenos Aires. Rosario, Francisco Ovalle. Así es. ¿Qué pasa, amigo? ¿Todo bien? Vecinos, Sí, bienvenido. Sí, argentino y well, él no fala portugués mucho, so maybe I'm gonna talk in English. Is that okay? Yeah, we Is that can talk okay? in English, Yeah. hablar un poquito Un español. poquito español. Si quieren español, podemos mezclarlo un poco. Sí. Okay? Sí, gracias por tenerme aquí contigo, con mi amigo. Encantado de estar aquí en tu programa. Francisco es ator, diretor, productor, roterista. ¿Qué más? Bueno, sí, y además, well, before I used to be in sports, when I used to be young, and a former rugby player, that but I was always connected to art, and especially when I moved here to the U.S., I fell in love with cinema. It was more theater down in Argentina, and then here, my first connection to the screen, and was actually here when I moved to the U.S. Yeah, I know because I know a lot of friends from Rosario, and all of them is artists. So Yeah. Rosario is very known to have great artists, but sometimes we just develop our skills, our talent in another place, and that's Exactly. what your case. Exactly. And Rosario in Argentina, particularly, it's the capital de cultura de Argentina. It's just, it's actually one of the cities that has had actually the most theaters, in such a reduced area. So it's very interesting. There's two things that they're very, very popular there. It's it's the arts, the theater, the comedy, and now it's like a IT city, Yeah. which they are working very much. It's very very nice. Yeah. Yeah, I last year I went with Francisco and our friends to Argentina Film Festival, and it was great. Nice. Argentina has a lot of very good movies. I think also we Brazilian has to learn from Argentinians too, huh? About the cinema. I wouldn't say, I say, I feel so blessed to belong to South America. I think like all South America in general, uh, they all have this European influence, which were most of the cinema originated, and some of the biggest talents, they move here, they moved to America, they brought their talent, their intelligence, their artistic touch. And Brazil has a lot of amazing cinema. I grew up also watching. You guys were amazing. I remember when I grew up, it was best soap operas was Brazil, Venezuela, which now kind of disappeared, and Mexico. You guys, and the movies that they're coming from there, they're really, really good. Argentina as well. I think there's two super talented countries when it comes to cinema. Are super active
Tell me something, Francisco. Yeah. Francisco Boludo, mi amigo. Tell me something, Francisco. How you met the cinema here in Los Angeles? How I see it. Yes. How you met the cinema? You discover your actor's careers, years, and how was this? Well, I moved when I was in touch with. I went to an English school in Argentina where I had. I was in contact with theater in school, and then I did some local theater there, and then I was also in touch with sports, but it was always like my passion was like sports and art, on the weekends, and then I moved here for actually different reasons, and I swear I wasn't planning, to be involved, in the industry here like I am right now, and suddenly I was walking. I remember walking, around LA, and I said, "Wow, acting classes here, acting there." I was like, "Okay, and I kind of had a realization, well, I'm in the, cinema mecca, and I actually moved to work for my family company here, which it didn't last too much, and then I remember I said, okay, well, maybe I should, take a class here and see what it's about, because I did theater down there. And then I remember I was in a bar one night in this Irish pub. And I didn't know too many people, so I said, okay, I want to go for a beer there, watch a game on TV at the bar. There was this lady next to me, and I just took my first acting class in LA. I was coming from there, and then I went for a drink, and she said, so are you Irish? And I started like cracking up. Look at this Irish. And so we started talking, and she happened to be a manager. She happened to be Tom Hanks' nephew's manager. And we hit right there, and she started representing me. I was illegal at that time. I couldn't even work legally in that moment. And she gave me a chance. Julie Abrams was her name, and she said, don't worry, just go, just work, then we'll figure it out. I hope I'm not compromising her, but yeah, and then I started doing a bunch of commercials, and things started taking off, from here and there, and yeah, now I'm here after over 50 credits or more, here. So I feel like I feel very local now, and I think I'm on the game now. I don't know. Yeah. Here. Yeah. Sometimes you also forget speaking Spanish. I No, do. Especially my mom is like, "What's wrong with you? You're forgetting to speak Spanish." But yeah, so. But tell me something. Which is too different? Because you start here, but you all the time you coming back to your city, to your country. Yeah. And what the difference? And now you seeing about Argentina cinema and Los Angeles cinema. Yeah. Well, I can tell you when it comes to Argentina, it's much more artistic, much more. It's actually here we have private funding. There we have it's government funding. It's like in Brazil. Like in Brazil, yeah. So I guess like there's pros and cons when it comes to Argentina, or let's say Brazil. You're able to actually maybe let's say explore the art, your inner artistic side a little more without any kind of like taking risk, because it's okay, here you go, here's the money, go make your film, and it's like, wow, I can do whatever I want with this. And that's why when you see the cinema coming from there,
it can be very artistic, very avant-garde, very um, uh, there's much more exploration. There's not a lot of following a formula. And when it comes to here, everything is like much more formulated, much You more have planned. to do that, you have to do Yeah, that, exactly. follow this path. Exactly, yeah. And here is like, especially as an actor, or even if you're directing or producing, whatever, time is always money, and it's expensive here. So you really, especially as an actor, like you gotta be a max 3 take guy, or everyone is like, okay, well, you got this guy, and everyone start getting upset, so you really need to like bring up your game here, especially in LA, because you know you get you're in the Olympics here, pretty much. Yes. That's what it is. And I remember many of the friends that I made when I just started here, which you see in the round of auditions, going here and there. I probably know or see maybe one or two, everyone left. And my manager, remember, she told me, well, it's gonna take you 4 years to actually start working. I said, hell no, I'm not waiting 4 years here. And actually, here and there to get something substantial, it actually took about that time, and it's about consistency and keep going, and yeah. What do you like more in the cinema? What genre you like more? What you like to do at the on set? Okay, here, what I like or what I get here. Yeah, what Okay. what do you like? What do you like? Okay, But because after these years you have a taste, huh? yeah. Your own taste for Well, you have a taste. If you could choose here as an industry, okay, I would like to, what I would like to play, what of course, I grew up, and tell you, my father, I would have a marathon of movies when I was a kid, and it was like 8 to 10 movies would devour in a weekend. And I remember I would watch all Paul Belmondo films, and I was very much into Rocky. I think that was like the film that actually kind of like awakened me somehow. And I have I know a lot of people don't like Sylvester Stallone, but he's a guy who is very commendable what he actually did. How he actually created himself, and created a career for himself. Yeah, it's a very Had interesting. the cojones to actually say, I'm gonna do it. See, Yeah. you build struggling at the beginning, huh? Exactly. And I think this he is who he is Mm-hmm. because this struggling, Exactly. because this fight, this passion, this open heart Mm-hmm. to make the what you know. Tell me something in Spanish. Okay. En español. Español. Yo me recuerdo que año pasado nosotros fuimos allá a festival argentino Sí. y una cosa que Francisco habló ahora about the cinema art Ajá. de Argentina. Sí. Me recuerdo de una película que nosotros miramos allá que es muy, muy, muy linda, muy guapa, que es de... Oh, no. do you remember ¿Cómo se llamaba? the actors? Sí. Do you know? ¿Cómo era el nombre? Ah.
No, Que la tenía verdad no una me vieja, acuerdo. que Sí, tenía una vieja en dos otros. Que... sí, no me acuerdo ahora. Ese fue un remake que hicieron. No me recuerdo el nombre ahora. Es un remake de otra película. Se hizo en el año 30. ¿Cómo se llama? A ver, déjame ver si lo encuentro. Pues puedo checar en el celular. No sé. Tú sabes que no me recuerdo, Neto, ahora. Sí, No sí, me yo recuerdo la... también, yo tampoco, pero esta película es muy artística, Ujú, pero es muy comercial también. sí. So, o que, en tu opinión, o que piensas que las personas tienen que hacer, los cineastas, los productores, los directores, Sí. tienen que hacer para juntar lo mejor del arte y lo mejor del comercial? Porque todo el Es- mundo quiere ganar dinero, ¿ah? todo el mundo quiere ganar dinero, pero tú sabes que am, generalmente cuando uno empieza la carrera, o como actor, como director, uno quiere... Yo creo que el primer pensamiento es eso, éxito, success, fame, fama, Fama, sí. eh, pero luego poco a poco van quedando en el camino y quedan solamente el grupo de los que están, los que hacen esto por pasión. Sí. ¿Okay? Y por eso una cosa que yo puedo decir es siempre, que el corazón y tu pasión te lleve a lo que a lo que tú te gusta, eh, hacer el cine por pasión. Yo creo que el arte, el cinema, o ser un actor, estar en la parte creativa pasa más que nada, por lo menos me pasa a mí, es, es un urge, una urgencia de volcar y de quitarte todo eso encima y poderlo, eh, eh, poderte sacarte de encima, Sí. ¿no? Es como que a mí me pasa que cuando a veces estoy mucho tiempo, paso un tiempo largo que no estoy haciendo algo, es como que me siento incómodo y necesito sacármelo de encima, ¿no? Sí, sí. Para los directores, eh, o los creativos, yo creo que lo único que les puedo decir es hagan lo que les salga, sigan su pasión. eh, cada persona tiene un instinto diferente y por eso cada uno es diferente, son únicos en la forma de pensar, en la forma de expresarse. Y es muy importante que como artistas se puedan expresarse individualmente de una forma única y, y sin estar pensando tanto en la parte comercial, porque la parte comercial viene sola. Sí, hay formas de hacer y estructurar las películas de alguna manera, formularlas un poco más, eh, eh, pero básicamente todo viene desde la época de la época de Aristóteles, o sea, y demás, que todo tiene un principio, Medium. una parte media y un final. Y todas las películas son iguales. Todas las historias que contamos, los chistes, tienen un principio, un medio y un final. Y yo creo que esa es la fórmula más importante, y a partir de ahí está en cada uno cómo uno puede expresarse más. Sí, cuando uno viene aquí, por ahí les exigen un poquito más seguir cierta fórmula, pero hay muchos directores, por decirte, como Tarantino, como no sé, varios productores como del estilo de él, que en realidad tienen su propia fórmula y they don't listen, you Yeah. know, they just do what they want. Y les va bien, Sí. tienen éxito. Dime, ¿cuál fue tu trabajo que te más,
que te más marcó en tu carrera? ¿Cuál lo trabajo que tú puedes hacer? Que tú puedes decir, de este trabajo yo tengo muy buenas recordaciones. Ujú. Bueno, yo tuve la oportunidad de, hace un par de años atrás, trabajé con la hermana Sante y con Vincent Cassel. Es una película que está en Amazon que se llama The Man Who Unlocked the Universe, el hombre que desbloqueó el universo. Y bueno, fue una experiencia muy buena. Bueno, Arman Asante hizo el emperador más grande de Asia Central, allá en Uzbekistán. Él hizo el papel adulto y yo hice el papel más joven del emperador este que se llamaba Ulubeg. Y bueno, estuvimos 3 meses filmando en Uzbekistán y por distintas ciudades de allá y bueno, y tuve la suerte de compartir desde momentos de trabajo como momentos íntimos. Arman es una persona que le tengo mucho cariño y me hizo realmente relajarme y darme a conocer. Que un día me acuerdo que estábamos en una ciudad que se llamaba Jiva, en la ciudad de Uzbekistán, y no había nada que hacer, hacía un frío terrible, o sea, nunca tuve tanto frío que en Uzbekistán, me llamaba y me decía, Francisco, what are you doing? Watching Russian TV. There was nothing else to do there. And they were not shooting days, And he said, okay, let's go for coffee. We went for coffee a este pueblito que estaba es una de las ciudades más antiguas. Para que sepan, es donde se originó lo que es la ruta de la seda que venía desde China hacia allá. Y justamente estábamos contando esa historia nosotros. Y en un cafecito en el medio de una ciudad con murallas gigantes y altillos y demás, y un cafecito que era él y yo, y lleno como más de 50 gatos alrededor, una experiencia linda. Pero un día le pregunté y le digo, Arman, pero ¿cuál es, what's the secret? Like what? And he said, just do it. There's no secret. You just gotta do it. Don't judge and just do it. Y siempre me quedó grabado. Tú no sabes por dónde va a venir, cómo va a venir, no sabes. Y bueno, y tiempo después, esa película salió mejor película de allá del Festival de Venecia. Wow. Mejor película en Ischia, así que bueno. Viajamos de vuelta para allá y bueno, y después otro éxito, bueno, hicimos una película. Yo tengo mi socia, amiga y mi partner in crime, Nikki Baum, que creo que también es amiga tuya. Tenemos una productora juntos y bueno, ella dirigió una película que se llama Ira, la cual fue seleccionada ya justo después de ese otro viaje. Fue al Festival de Sitges en España, que es el festival de terror más grande de aquí del mundo. Y bueno, Nikki hizo un trabajo fantástico como directora y como actriz. Yo también fui actor ahí. Y bueno, fue una gratitud muy grande porque especialmente con ella siempre somos actores multifacéticos en los cuales no nos quedamos quietos, y siempre cuando se estanca y el actor siempre está esperando, me vendrá un casting, me vendrá esto, nosotros estamos siempre creando un TV show, una película, algún proyecto nuevo. ¿Qué hacemos este año? Siempre tenemos uno o dos proyectos por año y
Este año con la pandemia no hemos hecho mucho, pero bueno, ya lo haremos. Mira, se llama The Whistle's Tale. The Whistle's Tale es la película que tú me preguntabas de allá de Argentina. Ah, La que, de ahora me Argentina. acordé, The Whistle's Tale. ¿Cómo se llama en español? The Whistle's Tale es... ¿cómo se llamaba? Déjame ver en el teléfono, a ver si lo encuentro aquí. Yo tenemos Es... una cola. El cuento de las comadrejas. El cuento de las comadrejas. Guys, you have to, El cuento to, de to las see comadrejas. this movie. Sí. Galera, você tem que ver esse filme. Sim. Esse filme é fantástico, incrível. Uhum. Nossa, é assim, é um filme lindo, Sim. sabe? Tem uma mensagem muito legal. Sim. Os atores estão muito bem nesse filme. É um dos melhores filmes assim que eu já assisti, sem dúvida. Sí, sí. No, es un trabajo fantástico y es una película, lo han hecho solamente en una locación, pero hacen un trabajo increíble. Sí, increíble. Es una obra de teatro de lujo puesta en escena. Sí. En esta película la verdad que es fantástico. Sí. Como los cinemas argentinos es fantástico, ¿eh? Yo creo que el cine yo creo que todos los países tienen unas capacidades increíbles, talentos increíbles vienen de todo el mundo en este momento y hoy en día imagínate, ¿te acuerdas antes cuando tus padres, o no sé si te ha pasado, a mí mi madre me decía, pues vi a este actor ahora, lo vi al Pacino, y me dice, pero qué viejo que está, mira, porque vi una película de él de joven y después lo vio más viejo, pero ¿qué pasaba antes? Uno filmaba una película con unas tremendas cámaras, tremendo equipamiento que tomaba 5 años o más para editar una película de un estudio y hoy en día tú tienes toda la tecnología al alcance de la mano. En 3 meses de postproducción ya tienes una película. Ya está. O sea que es bueno para nosotros como actores. Y Neto también es un excelente actor. Quiero también avisar, ahora te voy a promover a ti. Neto es un excelente escritor, rotarista, ¿no? Roterista, director, actor, con tremendo talento y aparte tiene una particularidad muy grande como entrevistador. ¿Ya? Gracias, amigo. Sí, es una persona muy carismática. Te felicito por el festival de cine, La Brief, que bueno, ya tuve la suerte de estar 2 años. Y Neto... Y las entrevistas de este año, mira, no hubo pandemia que lo pare porque la verdad que te felicito. Tienes un carisma que no mucha gente lo tiene, así que felicitaciones. Gracias, amigo. Francisco es un buen amigo, sí. Argentino, que las personas digan, Brazilians y argentinos tienen poco de fútbol, but só no fútbol, because Brazilians and Argentinians, they are very good friends, and I love my Argentine friends, and I love you, Francisco, I love Nick, I love Tony, I love all my friends here in Los Angeles, because we just stick together with a very good people. Are they passion for cinema, passion for arts, and this is very important if you wanna do something. And just to finish here this very good conversation, Francisco tell us, and now I'll speak in Portuguese for the everybody understand, but Francisco, como a Nick e como outras pessoas que eu tenho conversado, eles falam sempre a mesma coisa. E gente, isso não é nenhum segredo. Faça.
faça. Just do it. Não espere por ninguém, não espere por cair do céu. Somente faça. Reúna aquele seu amigo que acredita na sua ideia, ou se você acredita na ideia do seu amigo, fortaleça a ideia dele, chegue junto, vibre, mas faça. Porque você fazendo, você vai sair do lugar que você está e você vai alcançar coisas inacreditáveis, coisas incríveis que a gente vê só na tela do cinema. Exacto. Não é? Tal cual. Anímense, hoy en día todo el mundo tiene un celular, pueden hacer lo que... Yo creo que hay que sentarse a escribir, a crear y como dicen en Argentina, darle para adelante. Francisco Boludo. Gracias, amigo. Gracias por tenerme aquí y bueno, muy contento de estar aquí en tu programa y bueno, que sigan tus éxitos y Gracias, amigo. ya ahora yo le debo un barbecue, así que el próximo fin de semana me toca cocinar. Churrasquinho. Sim. Galera, você aí, você aí e você aqui, fique ligado no Cinesystem Talk, tá? No canal do YouTube. A gente vai estar sempre trazendo conteúdo de qualidade, de primeira qualidade. Tudo, absolutamente tudo sobre cinema. Atrás, do lado, em cima, embaixo, na frente das grandes telas. Tá bem? Francisco, graças amigo. Gracias. E galera, beijo pra vocês. Adiós.